भविष्य कथा विचार कर एबे तो आप बहु मात्रा चैनल रे देखुथिबे कि आगो तो भविष्य कथा कहि कि सत्य हो नहीं केमिति हबो आमे त नरदे आमे केमिति आगत भविष्य आपण देखंतु काली कौन हबो आपण जानिचंदी शोईकी उठिला पर काली आपण देखिला पर जानिबे जे मु आज जे कटक जीवी कि कौन करी भाबिबे किंतु आज भाबिकी शोइले जाई परिबे नै नहीं प्रतिवाद करी कहीं भविष्य कथा चिंता न करते आज ये बैंक रे फिक्स डिपोजिट LIC राति मरीगल से कौन कर सकाल से LIC कौन कर पैसा फ्यूचर पिला सी देखला कि सी न देखो भविष्य चिंता कले ना भविष्य किए सी रही मनीष देह जीवन अच्छी माने सी जिते दिन रहा तार चिंता चलीगला जो पिला छुआ होती चिंता किए कहार ये संसार रे किए कार भारी जा किए कार पिला किए कार छुआ आपण मला परे आपण पिला गोड़े जो मो बापा मरला मुझे ता पलैमी ना आपण जो स्त्री की आनी रखी स्त्री की एते कथा दौरान स्त्री को मो स्वामी मरला मुझे मर जाए आगु तो सतीदाह पता थिला स्वामी मरे स्त्री की नहीं पोड़ी दौला निश्चित बाबा मुझे कथार एकमत सेटा किंतु एबे देखंतु बाबा मुझे कहूँ भविष्य कथा चिंता न होता आज बैंक कहीं गोटे मुझे धरी सपोज कहूँ आज मु मरीगले मो पर जो मो पिला छुआ अच्छी से केमती भलरे चलिए भलरे रहिबे एटा होची मोर चिंताधारा मो पिला छुआ जो छोटे थे चलेब किए जो भविष्य से चिंता कर जो पैसा रखे से आगामी ये चिंताधारा से आम कलिजुगर मनीष आम आम गोटे संस्था खोलीचे कहीं सत्य जुग से किसी रखु ना द्वापर से रखु ना कारण से भविष्य चिंता नाला आपण देखो आपण जड़े बड़ लोकिया बोल कि बैंक रे बैलेंस रखिंट जड़े मूलिया तार आज आनला खाईदेला शोला काली सकाल फिर मुलू को गला आनला शोला खाइला पीला शोला तार बैंक ना कि बैलेंस एबे बैंक रे करा हे गेला 200 केते टका आपण लाइफ इंश्योरेंस बोलिया गोटे जिंस कर दोछन मेडिक्लेम कर दो से 200 केते टका डिपॉजिट कले प्रति मासरे आपणकर गोटे जीवन बीमा भाया हो जाऊँगी आपण मला पर्यंत आपण गोटे सी सुरक्षा तो मु मला परे पाइबे मु तो पाइबिनी सेटा बा तो मु काय रखिबी मु को कहली आपण बुझाउ चेष्टा करंतु आपण भविष्य तो देखिया कथा कहले भविष्य तो देखिली बोली टिके सारे टिके एठी रहंतु कंस कहथिला मु तो विनाश होला रावण कहला मु बड़ विनाश होला ये लोग मु रखिज बोली कह विनाश हो जाउ ना मु कह एठी मो लागिला मु लागिनी से मु मोर मु ये कलिजुगर गोटे राक्षस से तीन अक्षर राक्षस रावण तापर आला कंस 2 अक्षर राक्षस बर्तमान कलि गोटे अक्षर राक्षस किए ना मु शब्द मोर भारी जा मोर घर मोर धन कह एमान मर मु कहूँ आपण शुणे कारण कौन ना मु अहंकार आसला मोटे मु कहि कारण मो कति आई मु कहि मो जो शब्दटा मो अहंकार होगा तेणु मो अहंकार मत विनाश करदेव आपण विनाश करेंगे मो अहंकार मत विनाश करदेव तेणु एम बुझीपार सब मुझे मुझे बड़ होम कह यही मैंने निजू निजे विनाश आपको कहीं विनाश करना ठीक है बाबा आपन को कह मुतक आम से देखल आम जनता दर्शक मानक आम जनइलु जो असुविधा कौन हुए आम जन चेष्टा करूँ आपंकर पुणी आम फेरी जा से मुख्य गोटे जिन जहाँ देखिले विश्वास करा न देखिले विश्वास करवा ना एबे जोर चली पुरी रत्न भंडार उपरे चली समस्त नजर से राजनैतिक क्षेत्र हो कि कौन चैनल क्षेत्र हो तो सबू एना चली जाई सेठी एना कुआ जाउची रत्न भंडार भितर सुरु सु आवाज सुबा जाउची अमक हो जाउची समक हो जाउची एटा नहीं आपण कोन रहबो जगन्नाथ रत्न भंडार से जगन्नाथ जिनिस जगन्नाथ तार रक्षक जगन्नाथ तार भक्षक ताको आमे मनुष्य कौन करवा तो जिते किसी गच्छित संपत्ति रही जाए सुवर्ण फुवर्ण भलमंद रही जाए ताकू बासुकी नाग जगती ता माटी तले रहीगले बासुकी साप मैंने जगती ता जगी थी पारती प्रथम साप थी पारती एक अघटन रूप दि जाऊँगी 13 पक्ष को नहीं 13 पक्ष जो कहते आपण मैंने सबू चैनल मैंने पचार 13 पक्ष कौन जदि कहली जदि दोमासी पड़े से गोटे पुणे न संक्रांत अमैसा यहाँ 13 दिनिया पड़ जाए ताकू नहीं आप 13 पक्ष पड़ा सेटा को संभवपर नहीं ये आमर कह कथा आम कौन ये जिन प्रचार करूँ आम यहाँ आम जनसमाज को सतर्क ये दौचु कि गोटे बार्ता दौचु जो भयर बार्ता चारिड़े खेली उठी अनेक लोक भयभीत भी हबार आम आशंका करुचु आम सठिक प्रमाण पाऊना कि आम जोटा विश्वास कथा जाइए
आमे सेही जिंस को नहीं आधारित करूँ ये जिंस जो 13 पक्ष को नहीं एते अघटन हम आज कौन सी गोटे जगार एक्सीडेंट हो जाऊँगी 13 पक्ष सहित जोड़ी दि जाव। आज्ञा देखु आपणकर गाड़ी लिमिट हूँ 50 आपन जब 80 चलेबे एक्सीडेंट हेनी निश्चित हम तेणु सेटा कह 13 पक्ष केमी संभव किंतु से जिंस को नहीं बहुत जोर धरती बाबा आपंकर मतामत एक्सीडेंट है कहते मुझे भूल करदेली जोर चलैकि कितु कहीं आगुरी क्या सचेतन नाला कौ जे मैंने कहते से मैंने डेट दिंत से डेट्रे कौन हम बोलिक देख डेट फेल होना होनी निश्चित हो कहीं मिछ कहि कहीं मिछ कह लोक ये करवा हीराकुद बंध कौ दिन भांग आ पुणा है जब भांगी भांगी रहा किसी दिन तले आहरी गोटे जिन चारि द्वार को नहीं देखो मु गोटे आमर विश्वास जे आमर हूँ इष्टदेव जगन्नाथ इच्छा संसार चली आम ये विश्वास करूँ सत्य शांति दया क्षमा चारि द्वार महिमा पुरीर ताहा मझे चली फेर खोला ते खोला पर प्रचार है जो मालिका लेखाई चारि द्वार खोला हो फिर तो बंद हो गला तो मालिका लेखाई खोला हो 2-4 दिन बंद हो ना ना आगे मत कहतु मालिकार लेखाई 4 दिन खोला हम 4 द्वार ना से जिन बाबा आम से जिन नहीं जनसमाज को जनवाई जो सतर्कर बार्ताटा आम जनवाई आसीचु जनाऊँ यही जो जिनस को नहीं जो मिथ्या प्रचार चली 4 द्वार को नहीं केते रत्न भंडार को नहीं आमे तो गोटाए जिन जाचु जहाँ कि आजिका दुनिया रे जहाँ कि जगन्नाथ इच्छा ही होची तर ये जिनस सब केमी जगन्नाथ इच्छा ना कि हेनी गचरू पत्र हलबनी जगन्नाथ न चाहे रत्न भंडार खोली हेनी जहाँ हाथ में जोटा हबार थी से जगन्नाथ करेंगे जगन्नाथ रोषे कर चलू कहीं जन छड़ाऊँ बाबा ये गोटे जिन आउ गोटे जिन भी आप मोर शुणा ये जो जगन्नाथ 4 द्वार दला चकटार जो लोक मले जो असुस्थ है यहाँ जगन्नाथ इच्छा जगन्नाथ इच्छा थी पारे ता किए कहीपर जगन्नाथ इच्छा कौन ताला तुम आसिक एकाथरे पश लक्षे लोक आज दला चकटा निश्वास फेर ना तुम लाइन आसिक लाइन गलनी जगन्नाथ कहते या कर बोलिकी से लाइन रे बाबू प्रतिवाद आसिला लाइन रे ना ना जो 4 द्वार पशिल एक 200 पशिल से 200 पशि था तुम एकाथर क्या गोटे द्वार 1000 से द्वार 5000 पशि जाऊल लोकंर भूल ना जगन्नाथ भूल नहीं 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 मुझे कथा कहूँ बाबा ये लोकंर आम तो कहवा सदाबले ये किसी ना किसी कहार गोटे तो भूल रही ये संपूर्ण भूल मनुष्यर अच्छे किंतु ये आम जदि ये पुणी आसीज पुणी यदि आम यहाँ धर्म चर्चा को आसीजा कि भगवान प्रेमी हो हे तो जो अघटन किसी मूल कारण से लिखाई पारे प्रभु लिखि पारती जार जो भोजन थी से भोजन कर जार जो मरण थी से मर आपड़ देखो जो लोक घरे मरुची गोटे लोक मेडिकल मरुची मेडिकल को जार आपको कहीं पकड़ रख नहीं तो घर को नहीं जा किसी दिन हेल्ले पड़ी रही घरे मर कि फेरे दूसरी जार जो आयुष पूरी तो से मर दला चकटा गोटे सूत्रधर कहीं कहीं भावी हाँ हो पारे किसी लोक मरिया से पारती जमी कह जाए जन को मृत्यु आसो मृत्यु कौ बाटे आसो आम कहीं जापर तो मृत्यु बोधे तार से लिखाई मला प्रशासन को भी गोटे बेले बेले दोष दि जाऊँगी जगह यहाँ कौन कह शुणु आज्ञा जम नब दोष जमर हम ना लोकटी मला किए कहे रोग पड़ी मला ए एक्सीडेंट रे मला से अमुक होता मला किए कहला कि जम नेला बोली आगे कहते हईजा कलरा होता से थे मानव तापर आए लोक बर्तमान हेले मनीष से मानव मान से संस्कार थिला से धर्म मार्ग थिला बर्तमान काटे धर्म मार्ग अच्छे बर्तमान सब देश को भेष देखे खाऊँ बर्तमान कई सचोट ना मुझे प्रवचन दवा जी एग्रीमेंट करी 30,000 नेबी से गीता भागवत पढ़ा होता से लोक आसी बसुले शुणुले कदली टे भोगला पाऊले घर जाते से जो लोकटी पढ़ुला से कौन पावना नौला बर्तमान मुझे धर्म बिकवा जाऊँगी मुझे धर्म अर्जन करने जाऊँगी से लोक धर्म अर्जन करूला सेटा को भावतु आपण ताले बाबा ये आप जो मिथ्या प्रचार जो बेसी जोर 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 धरी वार्ता ये सब बापा आडभाटाइजमेंट करने गोटे हूँ बाट ए किसी सत्यता ना वेद वेदांत देख वेदे कौन लिखाई आमर वेद पाठ हो शंकराचार्य मठ वेद पाठ हो तो मालिका पाठ होता
କେଉଁଠି ମାଳିକା ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଲାଣି, ସବୁଠି ବେଦ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ମାଳିକା ସ୍କୁଲ କାହିଁ ଖୋଲା ହେଉନି? ମାଳିକା ବେଦ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେବ, ପଢ଼ିବେ ଲୋକ। ଗୀତା ପାଇଁ ଗୀତା ପାଠ ହେଉଛି, ବେଦ ପାଠ ହେଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି ପାଠ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାହିଁ ହେଉନି? ମାଳିକା ତ କେଉଁଠି ପାଠ ହେଉନି। ତାକୁ ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ଗୁପ୍ତ? ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁପ୍ତ କ'ଣ? ଗୁପ୍ତ କାହା କୁହନ୍ତି? ଯାହା କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଗୁପ୍ତ ରୋଗ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ରୋଗ। ଆଗେ ବଡ଼ ରୋଗ ଥିଲା, ସେଟା ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ଥିଲା। ସେଟା କ'ଣ ଗୁପ୍ତ କ'ଣ? ମାଳିକା ତ ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ମାଳିକା ତ ପଦକୁ ଆଣିବ, ଆଉ ଗୁପ୍ତ କାହିଁ ରଖିବ? এই বেদ আসলা পদাকু, ভাগবত আসলা পଦାକୁ, ରାମାୟଣ ଆସିଲା ପଦାକୁ, ସବୁ ତ ପଦାକୁ ଆସିଲା, ସେ କାହିଁ ଗୁପ୍ତ ରହିବ? କ'ଣ ସମୟ? ସମୟ କ'ଣ ଗୋଟେ? ସମୟ କ'ଣ? ମୋତେ ଭୋକ କଲା ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଦେଖିବି? ସମୟ କ'ଣ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ସମୟ ହେଲେ ବାହାରିବ। ଆଉ କେବେ ସମୟ ହେବ? 500 ବର୍ଷ ହେଲେ ସମୟ ହେଇନାହିଁ, ଆଗ 5000 ବର୍ଷ ସମୟ ହେବ। ଆରେ ସୁଦ ମିଛ, ଏରା ସବୁ ସୁଦ ମିଛ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର, ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ। ଏଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଘଟିଲାଣି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଘଟୁଛି କଥା ଅନୁସାରେ, ଆଉ ସେମାନେ ତ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି। ଅଧିକା ନୂଆ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଳିରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମୁକୁଳା ରହିବ। ଆରେ ଝିଅମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଲା ମୁକୁଳା ରଖି ଚାଲିବେ। ସେ ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଥା ମାନିଲେ କାଟିକି ପିନ୍ଧିଲେ, ନିଜେ କଟା ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଲେ। ତୁମେ ତ ବାପ ହେଇକି ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ କଟା ଜିନିଷ ଆଣିଲ, ଆଉ ତୁମେ କହିବ କାହାକୁ? ସେତେବେଳେ ତ ପିଲା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ତ ନେଇକି ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଲ। ଝିଅକୁ ତ ନିଟ୍ ପଇସା ଦେଲ ମୋମୋ ଇଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା'ର ଦୋଷ କ'ଣ? ତୁମେ ତ ନିଜେ କଲ, ତାକୁ କାହିଁ କହିବ? ଏଇଟା କ'ଣ କଳିଯୁଗର? କଳିଯୁଗରେ ଏଇଆ ଥିଲା? ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା କଳିଯୁଗ ସରିଗଲାଣି, କଲା ଯୁଗ ବୋଲି। କିଏ କି ଯୁଗ? କେଉଁଠି ଯୁଗ ସରିଗଲାଣି? କି ଯୁଗ ସରିଗଲାଣି? କିଛି ଯୁଗ ସରିନି। ଯୁଗ କ'ଣ ସରିବ? ଯୁଗ କେଉଁଠୁ ଆଇଲା? ଯୁଗ ଏ ମଧ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତ। ଯୁଗ ତ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ମଲେ ମୋ ଯୁଗ ସରିଲା, ବଞ୍ଚିଥିବା ତାଙ୍କ ଯୁଗ ସରିନି। ମୁଁ ମଲେ ମୋ ଯୁଗ ସରିଲା। ତାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏଇ ଶରୀର ଯେଦିନ ଯାଏଁ ଅଛି ସେଥିରେ 4 ଯୁଗ ଅଛି ବୋଲି, ସେଠି ଯାଏଁ 4 ଯୁଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ବାଳଗୋପାଳ ରୂପ ଜନ୍ମ ହେଲ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସତ୍ୟ ଲାଗିବ, ମିଥ୍ୟା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। 12ରୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ କାମିନୀ ନମନ କଲ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଆଇଲ। ଯେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଆଇଲ। ଯେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ଟପିଗଲା ତୁମେ ଆସିଲା ପେଚା ବୟସ, ସେତେବେଳେ ଆସିଲା କଳିଯୁଗ। ତୁମର ସେତେବେଳେ ସବୁ ସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ପଡ଼ିଗଲା। ତୁମେ ସେଇଠୁ ବିନାଶ ଯୁଗ ତୁମର ଆସିଗଲା। ତୁମେ ସେଇଠୁ ମରିବ, ମଲା ପରେ ତୁମ ଯୁଗ ସରିଗଲା। ଆଉ ଯୁଗ କ'ଣ? ଯୁଗ କ'ଣ? ଏମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୁଗ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ରାମ ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ଅଂଶ ଅବତାର ନେଇ ଯୁଗ, ତାହେଲେ 10 ଅବତାର ତ 10ଟା ଯୁଗ ହେବା କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର 32 ଅବତାର ଅଛି, 10 ଅବତାର ଅଛି, ତାହେଲେ 32ଟା ଯୁଗ ହେବ, ନହେଲେ 10ଟା ଯୁଗ ହେବ। 4ଟା ଯୁଗ କାହିଁ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା ବାବା ସଠିକ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ 4 ଯୁଗ ଏ ଶରୀର ଅଛି, ଏଇଟା ତ ହେଲା ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଲା। ଆଉ ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁଟା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଲେ 32 ଯୁଗ ହେବ, 32 ଅବତାର। 32 ଅବତାର 10 ଅବତାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ଆଉ ଅବତାର କ'ଣ? ତାହେଲେ 10ଟା ଯୁଗ ହେବା କଥା, ତାହେଲେ 4ଟା ଯୁଗ କାହିଁ ହେଲା? ଏବେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 4 ଯୁଗ ନୁହେଁ 5 ଯୁଗ। 5 ଯୁଗ କେଉଁଠୁ ହେଲା? ଅନନ୍ତ କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ନାଗ, ଅନନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗ। ନାଗଙ୍କର ଯୁଗ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତ ଆକୁ ତ ଧ୍ୱଂସ ନ କଲେ, ପୁଅ ତ ସବୁ ଯାକ ନାଗକୁ ସବୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୁଗ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କେଉଁଠି? ଶିଶୁବେଦ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଶିଶୁବେଦ ବାହାରିଲାଣି କି? କେଉଁଠି ପ୍ରମାଣ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୁପ୍ତ କ'ଣ? ଗୁପ୍ତ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ସବୁ ଖାଲି ଗୁପ୍ତ। ଆମେ ପ୍ରହସନ ଦେଖେ କହିଦେବା, ଆକୁ ସବୁ ମିଛରେ କହିବା ଗୁପ୍ତ। ଗୁପ୍ତ କେଉଁଠୁ ହେଲା? ବେଦ ତ 4ଟା ବେଦ ତ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଇଛି, ବେଦ ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଇଏ ଗୁପ୍ତ କେଉଁଠୁ ହେଲା? ଗୁପ୍ତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଗଲା? କିଏ ରଖିଲା ଗୁପ୍ତରେ? ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିବା ଲୋକ କିଏ? ଯେଉଁ ବେଦଟି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଅଛି, ସେ ଗୁପ୍ତର ରଖିବା ଲୋକ କିଏ? ହଁ, ମାଳିକା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ଶିଶୁବେଦକୁ କିଏ ଲେଖିଛି ଗୁପ୍ତ ଅଛି? ତାକୁ ତ କିଏ ଲେଖିଥିବ ତ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ ଲୋକଟା କିଏ? ତା ନାଁଟା ବାହାରୁ, ବେଦ ନ ବାହାରୁ, ତା ନାଁ ବାହାରୁ, ସେ ଲୋକ ବି ଗୁପ୍ତ। ଆଉ ଲୋକ ତ ଗୁପ୍ତ, ବେଦ ତ ଗୁପ୍ତ। ଆମେ ଜାଣିଲ କେମିତି ତମେ ଶିଶୁବେଦ ଅଛି ବୋଲି? ପ୍ରଚାର ସେଇ ଜିନିଷ ତ ବାବା, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ। ଆରେ ବାପା, ମୁଁ ଏଇନା କହିବି, ମୁଁ ଛୁଇଁଦେଲେ ଅମକ ରୋଗ ଭଲ କରିଦେବି, ସେ ଢିଙ୍କି କରିଦେବି। ମୁଁ ଜଣେ ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକ,
କହିଦେଲି ତୁମକୁ ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ରହିଲା, ମୁଁ ତନ୍ତ୍ର କାମ କରୁଛି, ଗୁପ୍ତରେ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ କ'ଣ? ମୁଁ ତ କରୁଛି କାମ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଗୁପ୍ତ କାହିଁ କହିବି? ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ, ଗୁପ୍ତ ଫୁପ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୁପ୍ତ କାହିଁ ରହିବ? କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗୁପ୍ତ କାହିଁ ରଖିବା? ସବୁ ତ ପ୍ରକଟ ହେଲା, କଳିଯୁଗ ସବୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେବ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ କ'ଣ ରଖିଛ? ତୁମ ମନେ ମନେ ଗୁପ୍ତ ରଖିଦେବ। ଟିଏ ଆମ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ଭଳିଆ। ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ପଚାରିବ କେଉଁଟା ଗୁପ୍ତ ଅଛି? ସିଏ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ, କେହି ନ ଜାଣିଲେ। ଇଏ କାଲି କେହି ବାବାଜୀ ବାହାରିଲା, ଆଜି ଯିଏ ବାହାରିଲା ସିଏ କହିଦେଲା ଗୁପ୍ତ, ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବା ଗୁପ୍ତ। ଆମେ ତ କହୁନୁ ଗୁପ୍ତ ଅଛି ବୋଲିକି। ଯାହା ନ ଦେଖିଛୁ, ଯାହା ନ ଶୁଣିଛୁ, କିଏ କହିଲେ ବୋଲିଲେ ବି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଦେଖିବୁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ଗୁପ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିର ଜନସମାଜକୁ ବାବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ମାଳିକାର ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଜୋରସୋର, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ? ଇଏ ସବୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆସକ୍ତି ନ ହୋଇ, କାହା କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିକି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଚାଲନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୁପ୍ତ ନାହିଁ ବା କିଛି ଘଟିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ଘଟିବ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ନିଜେ ଦେଖିଲେନି ନା। ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ବାପା ପୋଷିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୋଷିଲେ, ସିଏ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସିଏ ନିଜେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବେ? ସଂସାର ଭବିଷ୍ୟତ କହିବେ? ସଂସାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜଗନ୍ନାଥ ତ କହିପାରିଲେନି। କହିଥିଲେ ସିଏ କାହିଁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସିଥାନ୍ତି ନୀରବ ହେଇକିରି? ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କରିପାରିବିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ନୀରବ ଯିବି। ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଲୋକ ନୀରବ ଥିଲେ। ଆଉ ଏ ମାନବ ଲୋକ କ'ଣ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି କେବଳ ଆଗତ ନିଗତ ଭାରତ ସୀତା ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ବାବା, ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରୁନି, ସେଇ ଜଣେ ହିଁ ଜଣିଏ ଜାଣିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନାରୀ ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯିଏ ସେଠି ସୀତା ଥିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଏଠି, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏବେ ଯେଉଁ କହୁଛି ଆଗତ ଅନାଗତ ଜାଣେ ଅନନ୍ତ, ଗାର କଟା ଯନ୍ତ୍ର, ସିଏ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ଲେଖା ପଖା ହେଗୁରା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ହେଗୁରା ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ଗାର କଟା ଯନ୍ତ୍ର, ସେ ଆଗତ ନିଗତ ବାରତା, ସେ ଇଏ ସବୁ ସେୟା ସବୁ ସିଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଥି ଲେଖିଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପୋଥି ଲେଖିବି, ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ଲେଖିବି? ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଥି ଲେଖିବେ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ପୋଥି ତ ଯେତେ ବାୟା ବାବା ଗୋଟେ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାଗଳା ବାୟା ସିଏ ଗୋଟେ ଗୀତା ଲେଖିଦେଲେ। ଗୀତା ତ ଏମିତି ଲକ୍ଷେ ଗୀତା ବାହାରିଲାଣି। ଭଗବାନ ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ସେଇ ଗୀତାଟା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ନା ଏ ଗୀତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି? ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କେଉଁ ଗୀତାଟା ଦିଆହେଉଛି? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଗୀତା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଗୁରା କାହିଁ ଦିଆହେଉନାହିଁ? ମୟମଣ୍ଡଳ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ଗୀତା, ଇଏ ତ ଲକ୍ଷେ ଗୀତା ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ ସେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କର ନା। ଏ ଭୟ ଭିତରେ ଶେଷ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ନିଜରେ ବିନାଶ ହେବେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ବିନାଶ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେନି। ଧର ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି କାଲି ମହାବାତ୍ୟା ହେବ, ଯଦି କାଲି ମହାବାତ୍ୟା ନହେଲା, ପରଦିନ ମୋ ଘର କତି 500 ଲୋକ ଆସି ମୋତେ କୁଟିବେ ନା କୁଟିବେନି? କିଏ ବାବାଜୀ କହିଥିଲା କାହିଁ ବାତ୍ୟା ହେଲା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସବୁ କହିଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ନ ଘଟିବ ତାରିଖକୁ ତାରିଖ, ଡେଟ୍କୁ ଡେଟ୍, ତାପରେ ଅବସ୍ଥାଟା ଆଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଇଏ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତଟା ସେ ତ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପରର। ଆଲସ୍ୟ କି ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖ, ନିଜକୁ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କଥାଟା କହୁଛି, ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଦେଖେ, 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ଆଡ଼େ ରହୁଛି। ଇଏ 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଆକୁ ଆଗେ ଦେଖେ, ତାପରେ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି କଥା ଦେଖିବୁ।